I'm as tall as a diving board. Okay, boleh Syok. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. InsyaAllah sebelum kita mulakan online talk kita, mungkin kita boleh sama-sama baca umur kita Al-Fatihah. Jadi Alhamdulillah, hari ini kita ada online talk anjuran Ikram UKE, dan Alhamdulillah kita ada tetamu istimewa daripada Malaysia. Selamat datang ke Bumi UK. Jadi sebelum kita mulakan talk, mungkin boleh perkenalkan dulu speaker lah. Alhamdulillah, malam ni kita ada Puan Kamilah Noordin, dan sedikit background tentang Puan Kamilah. Panggil Mak Ciki boleh ke? Boleh je. Boleh. So, Mak Ciki, she's an education consultant and currently she's the deputy chair of Pendidikan Ikram Musleh Berhad. So she has a master's in educational psychology and currently pursuing a PhD in educational psychology. InsyaAllah she has a lot of experience. So she's been a school principal for 15 years, and you've established and managed a lot of preschools and primary school, and you're involved in curriculum development, holistic assessment and teacher training. So maybe Mak Ciki boleh tambah sikit kot a bit about your background before you start. So insyaAllah hari ini the topic will be about parenting in the 21st century, because as we know it's a very challenging time to raise the children, especially with I guess it's more like the digital era kan. So there's the social media, there's everything, the world is at the fingertip kan sekarang ni. Mungkin tambahan for us in the UK, the challenges is because we're far from our own family kan. So I guess that adds on another challenge, being far away from our parents that can help give the extra advice or guidance. So it's very challenging lah. So maybe you can enlighten us about maybe a few tips and advice on how parenting in this 21st century. So insyaAllah maybe we can probably the session for the next 30-45 minutes, and we'll be open to question and answers as well. So if anyone has any question, you can ask either on the YouTube, or you can WhatsApp me, or WhatsApp me if you have my number, and I will ask Mak Ciki towards the end insyaAllah. So I'll pass over to Mak Ciki. Okay, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Mai yang sudi moderate our session tonight. Jadi malam ni kita nak berkongsi sedikit lah, not very academic tapi just sharing a few things, few thoughts on parenting in the 21st century. Since we have only 1 hour, so kita takkan deal in detail lah tentang perkara ini. However, sebagaimana yang Mai sebut tadi, we welcome lah questions at the end of the session, or kalau nak pun in between, maknanya kalau ada points nak raise up while I'm presenting the topic, bolehlah bagi tahu je lah ya, insyaAllah, right? Okay,
Sebelum kita masuk kepada actual parenting in the 21st century, mungkin boleh kita ungkapkan sedikitlah bagaimana kita sebagai ibu bapa, apa peranan kita lah sebagai ibu bapa kan. Okey, dalam Islam memang diterangkan dan ditekankan bahawa anak dilahirkan suci dengan fitrah, tapi ibu bapa yang mewarnai ataupun menjadikan anak-anak ni Majusi, Nasrani, beriman dan sebagainya kan. Okey, kita tahu perkara ini dah lama. I mean, everybody has been stressing on this. Tapi surprisingly, masa kami pergi lawatan kerja ke Finland untuk melihat sekolah di sana, it is written in their core curriculum that sekolah memainkan peranan suportif, tanggungjawab pendidikan adalah di atas ibu bapa. It's clearly stated. Jadi it's surprising lah sebab dalam Islam perkara ni dah lama tapi kita tak ambil seriously sangat lah ya di Malaysia. Kalau kita tengok bagaimana parents selalu salahkan ibu bapa ya. I mean salahkan guru kalau ada apa-apa kan. Tapi di Finland dengan sistem yang tersohor di dunia itu meletakkan sejelas bahawa schools only play a supporting role. Jadi maknanya ibu bapa lah yang memainkan peranan utama ataupun mengambil tanggungjawab di dalam mendidik anak-anak ya. Dan kita pula memang kita tengok dalam Islam, kalau kita tengok wasiat Luqman ya, bagaimana sehingga ke akhir Luqman sentiasa memberi bimbingan pada anaknya lah ya, berpesan bagaimana you have to have humility dan sebagainya. Dan kalau kita tengok sendiri kisah Nabi Yusuf ya, bagaimana Nabi Yaakob juga sentiasa menasihati dan membimbing anak-anaknya dan berpesan untuk bersabar and to realize that syaitan itu adalah musuh dan tipu daya syaitan itu adalah musuh. Bagaimana Nabi Yaakob menguruskan dan mengungkaikan sibling rivalry ya di antara anak-anaknya, di mana cemburu itu dirasai oleh anak-anak yang lain kerana mereka menyangka. This is perception. Perception is very important dalam hubungan antara ibu bapa dengan anak-anak. Jadi perception anak-anak Nabi Yaakob yang besar-besar tu ialah Nabi Yaakob ni melebihkan Yusuf ya, sayang Yusuf lebih. So they become very jealous dan buat macam-macam lah sebagaimana yang kita tahu. Okay, so di sini kita lihat bagaimana even in the Quran sentiasa bila Quran menghuraikan ya, Allah menghuraikan Al-Quran tentang pendidikan anak-anak ni sentiasa ditekankan tentang peranan ibu bapa itu sendiri kan. So bermakna bahawa kita sekarang ini kena lebih memberi tumpuan kepada peranan kita lah ya, dan tanggungjawab kita dalam mendidik anak-anak ya. Dan kajian juga telah menunjukkan bahawa keluarga ataupun ibu bapa boleh menjadi faktor pelindung kepada anak-anak. Ataupun on the other hand, in contrast boleh juga menjadi faktor risiko. Apakah dimaksudkan faktor pelindung dan faktor risiko ini ya? Jadi faktor pelindung ni ialah keluarga, hubungan kekeluargaan, hubungan dengan ibu bapa boleh menjadi pelindung atau melindungi anak-anak daripada melakukan perkara-perkara yang antisosial ataupun tingkah laku buruk yang sentiasa mereka ini dipengaruhi oleh kawan-kawan ataupun persekitaran to behave in that way. Tetapi sekiranya hubungan mereka dengan ibu bapa yang baik, hubungan baik dengan ibu bapa ataupun keluarga, maka mereka dapat menepislah such influence dalam diri mereka. But on the other hand, kalaulah hubungan kekeluargaan ini tidak sempurna ataupun tidak sejahtera, maka anak berkenaan akan berisiko
untuk mengikuti ataupun dipengaruhi oleh negative influences daripada environment dia. Ya, so banyak dah kajian telah dilakukan yang menunjukkan ada korelasi. We are not saying here that this is the only factor. Bukan hanya faktor ibu bapa sahajalah yang mendorong anak-anak untuk berkelakuan tidak baik dan sebagainya. Tetapi ianya merupakan satu faktor yang agak utamalah ya di dalam anak-anak bertingkah laku ya. So we have to be very careful kita sebagai ibu bapa ya. Tapi of course kita sentiasa even saya sekarang ni pun kan saya ada anak 9. Daripada mereka kecil sampailah besar, we always think of have I done it right, kan? And I'm sure kita as mothers ataupun as fathers along the way kita akan terfikir-fikir juga have I done it right. Bila something happen, something yang negative happen, kita tend to feel bersalah ke or something like that kan. Okay. Tapi tidak bermakna bahawa kita tidak melaksanakan ataupun don't take our roles seriously. Walaupun along the way tu mungkin kita akan terfikir-fikir juga kan dan rasa negatif dan sebagainya. Tapi kita perlu berusaha dan selebihnya kita berserahlah kepada Allah SWT ya. Doa ibu bapa tu adalah amat penting sekali untuk kesejahteraan kehidupan anak-anak. Okey. Jadi berlatar belakangkan betapa besarnya tanggungjawab kita sebagai ibu bapa ini. Tanggungjawab yang kita tak boleh letakkan pada bahu orang lain sebenarnya ya. Baik ibu bapa kita sendiri iaitu nenek mereka, datuk mereka, all the teachers at school, kita tak boleh alihkan tanggungjawab ini kepada orang lain. So mempunyai latar belakang begini, kita pun rasa macam in the 21st century ni banyak cabaran-cabaran sebenarnya yang membuatkan kita rasa it's a new area. Parenting in the 21st century, ini is a new area. Sebab banyak research telah dilakukan tentang parenting tapi in the last century. So in the new century ini masih berjalan because we have new factors seperti kita tahu all the digital teknologi dan sebagainya. So to start off our the new parenting skills or the new parenting approach, kita kena take stock of what's happening now in the world kan. Jadi keadaan persekitaran perkembangan anak-anak abad ke-21 ini amatlah kata membimbangkan, but at the same time we shouldn't panic because digital technology is here to stay. Apa yang kita kena buat ialah kita kena embrace this and kita kena do it positively lah, kan. Dulu masa tahun 60-an people were shocked with the TV masa tu kan. TV datang and then we have all these negative things like the cathode ray belakang tu kan yang ada emit X-ray and all the controversy about the content of the TV. Ada yang buang TV kat sungai, ada yang tak beli langsung TV and anak dia pergi tengok TV kat rumah orang lain tak nak balik rumah. Those kind of things lah. So in every century I think with new development kita tak boleh lari daripada menguruskan this new development. Okay. And tambah sekarang with the new technology ni, dunia dah jadi global village and in the future dia akan jadi lebih global. Jadi anak-anak yang sekarang ni in preschool and also maybe primary school kan, bila mereka keluar daripada college, university and masuk the career world, dunia mereka ni lebih connected, lebih interconnected antara one country to another,
one place to another, and it is predicted that dunia diorang nanti diorang akan bekerja di merata tempat di dunia. Like now ni maknanya generasi Y masih lagi nak balik ke Malaysia kan. I mean, we still feel that if we don't go back to Malaysia, kita masih di perantauan, and we want to go back there one day. Walaupun kita kerja mana-mana, it's just sementara kan. But dunia anak-anak kita nanti, atau cucu-cucu saya lah, ya, maybe they will be working from one place to another all over the world. Okay, so it's a totally different situation altogether lah. Jadi di samping itu tentulah way of life dan kesibukan dan suasana dan sebagainya semua tentulah berubah ya dan berbeza daripada sekarang. Cabaran bagi mereka akan lebih besar lah. Now we still have macam kehidupan rumah tangga sekarang, kita masih rasa tenang sebab we have our spouse with us, anak-anak bersama kita walau mana kita pergi dan sebagainya kan. But maybe in future your spouse is somewhere else, your children somewhere else, and you will be working somewhere else. You come back sekali-sekala and this kind of thing. So all these disruptions in the family life, kita kena bersedia lah. Kita sediakan anak-anak kita jugalah untuk menghadapinya. So we as parents now, we have to be forward looking, we have to be future thinkers. Kita harus melihat perubahan yang akan mendatang. We have to do a little bit of research bagaimana orang-orang sekarang ni predict the economic changes yang coming dan sebagainya. And we have to accept that change is a norm. Yeah, in future change is a norm, and akan mungkin bertambah pantas perubahan-perubahan yang akan berlaku kan. Dan kita sebagai parents, kita kena melihat perubahan-perubahan yang berlaku dalam dunia ini, events sebagai interrelated. Yeah, events that happen here, for example in Britain, interrelated lah dengan happen in Malaysia ke, in South America ke. We see things on that level. Kita tak boleh tengok just localized kan. Jadi maknanya kita kena menerima lah suasana yang sebegini di masa hadapan untuk anak-anak kita, dan what we should do now is to give the strengths and the values and the character that our children need untuk mereka menghadapi suasana-suasana cabaran yang begitulah di masa hadapan. So what I'm saying here is that walaupun banyak kita bercakap tentang digital technology, which is of course a very important cabaran lah kepada anak-anak kita and also kita lah sebagai parents. Tetapi kita kena, before that, kita kena lihat on the macro level bagaimana suasana kehidupan di masa hadapan ini akan berubah dan how this digital technology is going to play or have an impact on the lives of our children. Yeah? Sekarang parents are talking about how this digital technology maknanya anak-anak kita di tadika dan sebagainya sekarang ni, how they are so attached to their phones, gadgets and games and this kind of thing kan. We are worried about that, but we must know that these are day-to-day happenings. Kita kena take stock of the macro level jugalah, maknanya they are growing, the world they are growing into. So memang kita kena uruskan hubungan mereka atau cara mereka deal with their games online ke ataupun their handphones ke dan sebagainya. But I think most important of all, kita as parents in the 21st century kena sediakan the character, the values
untuk mereka menghadapi dunia mereka di masa hadapan. Okay, so bermakna bahawa firstly the digital technology jangan kita buang, jangan kita ketepikan, because this will be their weapon. Seperti mana Rasulullah SAW dahulu menyuruh parents at that time melatih anak-anak mereka menunggang kuda dan memanah. So now parents in this 21st century has to train, has to latih, has to give the skills kepada anak mereka tentang digital technology. Yeah, so you cannot take it away from them, because the digital technology is going to stay and it is going to be their weapon di masa hadapan. Okay, but kita kena di samping kita memberi mereka skills yang sepatutnya, then juga kita kena bagi values, how they manage the skills, bagaimana menguruskan dan mengguna the skills. Bermakna bahawa umpamanya lah kalau kita kata in the last century, TV kan, okay, TV is a neutral thing. It's not something yang kata ada bagus ataupun tak bagus, tak baik, yang buang kat sungai dan sebagainya. It's how do you use the TV, the content, kan? Because kita tahu bahawa TV pun banyak educate people. Melalui TV juga kita, for example in Malaysia, people can win elections just through TV kan. The propaganda through TV dan sebagainya, media at that time, not social media sekarang lah, tapi at that time lah. Okay, so macam tu lagi kita as parents now, kita kena view atau lihat digital technology ni as a weapon untuk anak-anak kita guna di masa hadapan. Okay, but like any weapons, we have to make sure dia pandai menggunakannya dan dia tahu bagaimana menguruskannya dan bagaimana dan juga mempunyai nilai-nilai yang orang kata nilai-nilai mulia lah, nilai murni yang bagus yang mereka boleh guna untuk memastikan bahawa the skills in technology yang mereka guna itu adalah for the best of mankind, bukan untuk digunakan untuk perkara-perkara yang tidak baik lah. Okay, so dengan itu bermakna bahawa kita kena fokus kepada in my opinion untuk kita menguruskan anak-anak kita ini, kita kena fokus kepada pembinaan atau perkembangan yang holistik, ya. Kita jangan fokus pada akademik sahaja, because with the skills yang mereka ada ini, kalau akademik sahaja, maka mereka tidak akan dapat menggunakannya dengan secara positif dan membawa kepada rahmatan lil alamin, pada semua alam. Bukan maknanya kita nak mereka ni menjadi membawa rahmah kepada bukan hanya umat Islam, tetapi keseluruhan umat manusia. Okay, inilah anak-anak yang kita nak lahirkan. Before this, I visited Andalusia, and macam mana ianya memberi satu kesedaran to me bagaimana perkembangan ilmu dan juga prosperity dan kesejahteraan kehidupan boleh berlaku only in peaceful times. Right? That time maknanya dunia Islam ketika itu adalah dunia yang aman dan perkembangan ilmu digalakkan, percambahan ilmu digalakkan dan sebagainya. So why now kita orang umat Islam ini terbelakang berbanding dengan umat lain di dalam perkembangan ilmu? We are only the users, but we are not the developers of knowledge. Kenapa? Sedangkan dulu masa Andalusia, we produce all the scientists kan, from technologies, from maknanya perkara-perkara yang kita boleh capai, irrigation dan sebagainya, sehinggalah astronomi dan sebagainya. Just based on the Quran, dia boleh develop ideas dan sebagainya. Tapi one thing kita tahu bahawa pada ketika itu
perbincangan, the debates about all the issues, new areas of research apa semua berlaku dengan sangat baik. Sedangkan sekarang any perkara ataupun ideas that go against the norms of the society akan pandang rendah dan dikata liberal dan dikata macam-macam lah kalau di Malaysia kan. Kalau di tempat lain, negara Islam yang lain mungkin tak ada pun mungkin cetusan-cetusan idea yang sebegini disebabkan mungkin tak ada kurang penakkulan dan sebagainya ya. So coming back to our children ni, kita kena bina bukan hanya kita kena bina ya. Kita kena bina bukan hanya akademik tetapi kita kena bina juga karakter lain ya, seperti perseverance ya, kesabaran, kegigihan, mutual respect. Mutual respect is very important in future ya. Sebab dunia akan global, kita bukan hidup dalam satu kumpulan etnik sahaja tapi kita akan hidup dalam suasana multi etnik. Sebab kita akan bekerja sana sini dan sebagainya. So mutual respect, kasih sayang, rahmah kepada not just manusia tapi alam lah, maknanya binatang dan sebagainya. All these things kita kena inculcate in our children now, kan? Bermakna itu adalah examples yang apa yang saya maksudkan dengan perkembangan yang holistik ya. Besides that, kita kena ada juga pembinaan spiritual, because now we know that research has been done yang menunjukkan bahawa spiritual intelligence is very important. Emotional and spiritual intelligence very important pada anak-anak, especially in masa hadapan ya, di mana masa hadapan career wise, those career yang boleh dilakukan oleh robots and this kind of thing will slowly tak ada lah, mana robots will be doing it ya. But careers yang menggunakan human values ataupun emotions dan sebagainya, like decision making, negotiations, all these things kan yang akan flourish in the future. So with that in mind, social intelligence, spiritual intelligence, emotional intelligence semua ni sangat-sangat penting kita inculcate dan kita bina dalam diri anak-anak kita. How to do it? That's another session lah, sebab panjang lah ceritanya kan, but just to touch on this yeah. So basically what we need is membina anak kita secara holistik ya. Okay, tapi basic thing yang kita kena ingat bahawa to be able to do all this, to be able to achieve all this, basic thing yang perlu ialah hubungan yang baik dengan anak-anak. Hubungan kasih sayang dengan anak-anak. Because research has been done, menunjukkan bahawa anak-anak yang rasa hubungan yang rapat, rasa hubungan sejahtera, rasa ibu bapa mereka sayang kepada mereka, itulah anak-anak yang akan mendengar cakap. Right? Anak-anak yang tidak rebel kepada apa ayah ataupun mak dia cakap, nasihatkan dan sebagainya. So you see families even now, maknanya kalau kita tengok bukan hanya families with young children, tapi kita tengok families yang dah ada anak besar-besar dan sebagainya, kan? Jadi kalau kita tengok yang anak-anak yang berjaya di mold oleh ibu bapa mereka adalah anak-anak yang ada hubungan kasih sayang yang baik ya, hubungan sejahtera dengan ibu bapa mereka.
Otherwise, they won't listen to you. Okay, so ini perkara asas kita kena bina dengan anak-anak kita. After talking about the cabaran in general tadi, bagaimana kehidupan masa hadapan akan berubah dan kita kena sediakan anak kita untuk perubahan-perubahan ini dan sebagainya, we come back to the basics now. How do we mold our children? How do we give all the values? How do we bina karakter-karakter yang perlu pada mereka? How do we make them so that mereka ni tidak behave antisocial dan sebagainya, ya, ataupun behave tidak baiklah, ya. So paling penting ialah hubungan dengan ibu bapa dan ibu especially and also bapa, kan. Okey, di sini saya nak sharekan satu kajian yang saya dan kawan-kawan telah buat. Satu kajian terhadap anak-anak lah, ya. We satu kajian kata indeks kesejahteraan keluarga mengikut pandangan anak-anak, ya. So we had 23 indicators untuk membina satu indeks ini, dan daripada kajian yang kami buat itu kita dapati bahawa skor paling rendah according to anak-anak punya perspektif, ya, bukan according to the parents. According to anak-anak punya perspektif, skor paling rendah ialah hubungan dengan ibu bapa. Kan? To them, hubungan ibu bapa yang paling teruk sekali lah antara skor yang kami buat sebelum skor tu, kan. Itu yang paling teruk sekali, hubungan dengan ibu bapa. Second teruk ialah tahap pencemaran persekitaran mereka. I don't know why this became but this is in the context of Malaysia lah. But to them tahap pencemaran. And then the third paling teruk skornya ialah masa bersama keluarga. So, masa bersama keluarga ni bukan masa mereka bersama keluarga, masa parents mereka bersama dengan keluarga. So maknanya sekarang kita boleh lihat based now we cannot talk just like that, kan. Kita kena ada evidence when we talk. So now this is the evidence. Kita dah buat kajian and our sample was about 1,000 plus and di Malaysia, and according to anak-anak remaja and early college macam tu lah, ya. Dia orang merasakan bahawa hubungan dengan ibu bapa tu yang paling teruk sekali lah. So now even though our sample yang kami buat itu, kajian kami buat itu, sampel itu bukanlah anak-anak yang preschoolers yang akan, you know, in the 21st century akan in the middle of 21st century nanti mereka akan keluar universiti dan sebagainya, ya. Kita buat dengan anak yang ada sekarang lah, kan. But even then bermakna bahawa kita boleh take this as orang kata petunjuk lah kepada kita kat mana kita nak fokus di dalam kita membina anak-anak kita, kan. So I think this is especially important. Hubungan dengan ibu bapa ni is especially important in the 21st century because firstly parents are very busy. Usually both parents are working, kan. Sekarang ni both parents are working. Walaupun the mother tak nak kerja, tetapi because of demands, economic demand, financial demands, especially kat Malaysia tu, dia tahu B40 tu kalau orang kata sekarang you gaji 4,000, you are already in the B40 punya group. You tahu kan apa B40 punya group ni, kan. So nak tak nak the mothers also have to work to help out with the finances of the family, kan. So bermakna maknanya anak-anak masa dengan anak-anak quality time dan sebagainya, both parents kena ada challenge, ya. Ada challenge, ya. So maknanya kita kena beri perhatian lah kepada perkara ini. Alright. And then kalau kita tengok juga besides quality time, bila kita cakap tentang hubungan dengan ibu bapa ini,
besides quality time, parents sibuk dan sebagainya untuk membina hubungan ini, you have a new challenge kan in this 21st century, iaitu all the gadgets that the children now memang sukalah. Diorang sekarang ni digital native, we call it digital native, because lahir je pada awal memang itulah dunia mereka kan. Okay, and I think I'm one of those yang try to convince my generation not to look down upon this. Kan, sebab kalau my generation nenek-nenek ni akan bersungut-sungut lah. Kan, marah-marah, sungguh-sungguh, kata kenapa cucu dia ni dari awal-awal lagi, with all these gadgets and all these things kan. But we have to accept that's life now. Everything revolves around digital technology sekarang ni kan. Okay. Tapi kita kena ingat, kalau kita tak uruskan dengan baik, this social media ini will take over the role of the parents kan dalam mendidik anak-anak. So kita pun kena uruskan, walaupun awal tadi saya katakan bahawa kita kena give the skills, skills kepada anak-anak kita, because inilah weapon yang mereka akan bawa ke dalam kehidupan mereka nanti. But it is also a double-edged sword lah kan, sebab dia boleh juga memutuskan hubungan dengan ibu bapa. So maknanya sekarang you have a new challenge to your role as parents kan, dengan all this digital technology lah. Sebab okay, the question for example, is one question for example kan, kalau macam katakan anak sekarang ni, kata young girl lah katakan, dia buat something nice dan sebagainya, immediately dia nak share dengan kawan dia over the social media, Instagram ke apa-apa, tapi dia tak share dulu dengan mak dia. And then the mother become very angry with the phone kan. But the question is, why dia share dulu dengan kawan dia yang duduk about maybe 100 miles away, instead of mother dia yang depan dia? Why do you think so? Kan, ini to me it comes back to hubungan lah. Kan, hubungan dengan mak tu tidak sebaik dengan hubungan dia dengan kawan dia yang walaupun jauh dia rasa dekat. Dia boleh contact anytime dan sebagainya. Okay, I'm saying this because kajian telah menunjukkan bahawa the social media is actually now a new social landscape, new social landscape pada the young ones. It's not just for knowledge ke apa ke kan. Dulu-dulu kita memang buat for knowledge dan sebagainya. But now it is a social landscape. Maknanya through social media ni diorang dapat kawan, diorang socialize and this kind of thing. Alright? So bermakna bahawa kita as parents, kita kena be more creative in forging our relationship dengan anak-anak kita. Jangan sampai mereka merasakan bahawa mereka lebih rapatlah dengan people way far away from us kan. Memang it's true, anak-anak bila sampai pada adolescent age, mereka memang mengutamakan peer group. Mereka memang suka mengutamakan peer group lah kan. Tetapi not at the expense of not sharing with the parents ke, not confiding in the parents ke dan sebagainya kan. Walaupun kita kena bagi space pada anak-anak yang remaja ini to have their own world lah dengan dia punya peers dan sebagainya. Tapi kita kena juga make sure that sharing is done also with us, especially dengan benda-benda yang penting-penting. Right? So kalau tidak, kita will lose our children.
kan. And bila kita lose our children, kita nak didik mereka, nak bina karakter mereka, nak buatkan apa nama ni, all the values dan sebagainya, so that they can navigate their life in the future dengan all this digital technology dan sebagainya, ya, dengan all the perkembangan challenges in the 21st century. Tidaklah tak menjadi sangat lah, sebab dia bukannya, dia tak berapa rapat dengan kita, tak berapa sejahtera hubungan dengan kita dan sebagainya. Okay, so what I'm saying is that kajian kami itu tadi based on children yang actually not really expose sangat lagi kepada digital technology. Alright, they use memang gunalah generasi Y memang guna kan this digital technology, tapi tak sehebat yang akan datang, ya, the preschoolers now atau sekolah rendah now, kan. But still maknanya according to our research tu, mereka sudah merasakan bahawa hubungan dengan ibu bapa tu sangat-sangat tidak baik, and the time given to them as a family sangat-sangat tidak baik. And to share with you, dalam kajian kami tu kami letak satu macam paragraf lah macam tu, yang dia orang boleh tulis apa-apalah dia orang nak tulis kan. Yang kita kata index tu, mereka jawab secara orang kata macam survey macam tu lah, ya, on a scale of 5 dia orang buat apa-apa. Tapi at the end of it kita bagi satu ruang untuk mereka tulis. So kalau kita baca apa yang mereka tulis itu, memang sangat-sangat menyedihkan lah, ya. Bagaimana some of them rasa macam nak lari dari rumah because parents tak understand diorang, tak bagi masa bagi diorang nak share and this kind of thing. And I expect kalau kita tak careful, the next generation, preschool sekarang ni dan sebagainya, efek ini akan lebih terasa lagi lah, ya. So we have to be careful, kita kena pandai manage our time walaupun kita bekerja dan sebagainya. Make sure hubungan dengan anak-anak itu terbina dengan baik. Make sure kita tunjukkan bahawa kita concern tentang perkembangan dia, kita sayang pada dia, and those kind of thing lah, ya. So coming back to values yang kita nak bina pada anak-anak kita, seperti values like perseverance, values like sabar, values like mutual respect kepada orang lain dan sebagainya. We cannot do this in theory. Kita kena buat secara experiential learning. Ya, experiential learning maknanya belajar melalui pengalaman, actually feel it, actually go through it. Okay. For example, compassion, rahmah kepada binatang lain dan sebagainya, kan. Jadi kita kena actually bring the children keluar and show them what is rahmah actually means kepada binatang-binatang ini. So maybe kita suruh dia orang feed them ke, ataupun pet them ke, apa ke, ataupun kalau ada stray cat ke yang lapar ke, ask them to share roti dia orang and this kind of thing, kan. Okay, so experiential learning. And then also kalau mutual respect, umpamanya, then kita kena expose dia orang kepada anak-anak yang miskin. Actually bukan just cakap dia tunjuk kat TV tu, tengok dia orang tu miskin, makan, habiskan makanan. Tu tengok dia tak makan. No, that is not experiential learning. You have to bring them and experience betul-betul, kan. That's why sekarang ni sekolah kalau 21st century ni, sekolah-sekolah we go for inclusive classroom. Inclusive classroom ni bermakna bahawa in the same classroom kita ada autistic children, kita ada deaf children dan sebagainya, ya, ADHD, so that ada mutual respect dengan those yang tak ada problems to those yang
ada problem. Dia understand the needs of kawan-kawan dia ni dan sebagainya. Dia boleh tolerate. So and also help out dan sebagainya. Berlaku rahmah kepada mereka. So this is very important kita as parents juga walaupun sekolah maybe buat, tapi kita as parents pun kita kena structure kita punya pendidikan anak-anak kita so that kita do all this experiential learning kepada mereka, ya. And besides that, ada masa lagi ke? Ada boleh. Ada. Okay. Besides that, between siblings, sebab tadi dah sebut pasal Nabi Yaakob kan. Alhamdulillah Nabi Yaakob ni Allah bagi dia Nabi kan. Allah bagi dia yalah maknanya tahu what's coming and so on kan. Tapi kita manusia biasa, kita tak tahu. Tapi apa yang kita boleh buat ialah kita boleh usahakan supaya tak ada, kurangkan siblings rivalry. So in the future, kita tahu bahawa in the future cooperation, cooperative teamwork dan sebagainya ini adalah lebih penting dalam kerja lah, dalam dunia pekerjaan dan sebagainya. But kita bukan hanya melihat dalam dunia pekerjaan, dalam keluarga kita juga. Now kita jangan fokus on competition between children. Okay, kita kena structure our pengurusan anak-anak kita ini supaya mereka cooperate. Always cooperate with each other. Jadi not compete. The parents suka juga macam compare kan. Bila kita compare, then children will feel they need to compete. And they want to try to bring down the other one. Kan? Ini hasil daripada competition. Apa yang kita nak ialah kita fokus on cooperation. And cooperation is also a learning process. Dia bukan terjadi macam tu saja. So kena ada experiential learning melalui kehidupan seharian. Cooperate antara siblings dan sebagainya. And always look out for your siblings, this kind of thing lah, ya. Jadi this is the order of the future, cooperation ni, teamwork and so on, ya. So kita dalam keluarga pun kita kena latih lah juga perkara ini, not just to prepare them to face challenges in the future, tetapi dalam keadaan yang di mana keluarga mungkin akan menghadapi banyak stresses banyak daripada kehidupan seharian ini dalam dunia abad ke-21 that may cause havoc dalam keluarga ini. So kita maknanya children kita ni kita kena latih supaya sentiasa cooperate with each other, face all these challenges together, yeah, as a family. Don't let your family break down dan sebagainya with sibling rivalry and all these things lah. So kita as parents ni kita kena structure and kita kena make sure perkara ini berlaku. You cannot just tell them cooperate, tak boleh. Ya, kita kena do it together, structurekan play dia ke, structurekan nak pergi jalan mana dan sebagainya, cooperate with each other. Ya. So I think setakat ni dulu kita bagi masa untuk Q&A lama sikit lah, ya. Boleh tak, Mai? Boleh. Segilah makcik, sangat menarik lah perbincangan dengan poin-poin yang makcik share tadi. Tadi saya tarikkan point about teenagers, about how how they share with their friends or social media first kan before they share it with their parents. Macam ada tips ke on how to make the teenagers like be more open or share, I guess, have a better relationship with their parents? Because I think teenagers, they go through that phase kan where they I think dia rasa friends dia more important, and sometimes dia malu nak depan dengan nak bersama dengan parents ke. I think they just go through a phase, nanti bila dah besar sikit
you're okay sikit kan. So I don't know if makcik ada tips ke. Okay, tentang perkara tu, I think ini just tips lah ya, tips je lah. Okay. Firstly, kita as parents, we must never look down upon our children's peers. Kawan-kawan kita kena be sensitive and kita kena tahu mana kawan yang dia memang rapat. Dia memang value lah kan. So I try not to, even though I don't agree with some of my children's friends, tapi I try not to comment. I try not to give negative comment directly lah macam tu kan, because I know this will hurt them, because pada diorang friends diorang ni is something yang of great value to them lah. So kita kena respect that. And bila kita respect macam tu, mereka akan be more open dengan kita tentang kawan-kawan mereka. You know, they will not feel that kita ni sentiasa judgemental, you know, about their friends. So they can be open lah, kawan dia macam ni ke ni. So kita jangan prejudice, kita jangan judgemental, and kita appreciate why dia orang nak kawan dengan ni kan. Doesn't mean that kita macam kalau kawan dia tak baik dan sebagainya, kita macam biar ke dan sebagainya. No, kita boleh nasihatkan, but never always macam judgemental ke prejudice ke kan. Tapi kalau kita nak nasihat tentang sesuatu perkara tentang kawan mereka tu, kita kena ada betul-betul concrete proof ke, concrete point ke, and the way we say it bukanlah degrading and this kind of thing. And kalau untuk adolescents ni, I think we must always end our nasihat-nasihat tu like giving back the decision to them. You know, like you say, okay, mama rasa macam ni lah kan, this. But if your friend, it's up to you. Kan? It's up to you. Tapi kita tahu bahawa itu makcik kata tadi, relationship kita dengan dia dah bagus. Kan? Dah sejahtera. We know that they will listen to us. Respect our opinion kan? So it helps a lot lah bila kita walaupun kita tak judgemental, kita tak prejudice kat kawan-kawan dia and so on, kita nasihatkan, and nasihat kita tu because kita dah ada hubungan yang baik dengan anak kita itu, dia akan menerima dan timbang dengan baik. But I think adolescent ni kita tak boleh force. We cannot say, okay, I forbid you to be friends with this such and such a person. Tak boleh. Okay, tapi kita kena bagi pandangan-pandangan kita, the pros and cons and so on, and then say to them, you are big enough and you make your own decision. But if you make your own decision, you have to be responsible for your decision. Dalam penting ringkas ni macam tu lah. Okay, so ada beberapa soalan lagi tu. Ada satu yang quite related juga on teenagers. So the question is how to balance between giving them privacy but also have a close scrutiny lah on their macam how pergaulan dia dengan the different gender, or if they're obsessed with something. So contoh macam K-pop ke, or they're obsessed with something yang probably think is too much. So how to balance mungkin berkait juga dengan soalan tadi. Okay. How to balance between giving them the privacy but also close monitoring of what their activities, what they do. Okay, memang adolescents ni memang dia orang akan rasa dia orang ni dah besar sebenarnya. Kan? And actually it's like orang kata you are here but you are not here. Something like that lah. In the adult world, they feel they are there, they're not there. But in the kids world, they also not there. So neither here nor there. Itu masalah konflik untuk adolescents ni. Okay. So bila mereka rasa mereka dah besar, they want their own privacy lah. Kan? And I think we should respect that. Kena bagi them some space and some privacy. But I think parents kena sit down dengan anak-anak and discuss in secara terus terang, what is your expectation of them, apa harapan
Apa harapan kita kepada anak-anak kita kan. We said you understand they want space and so on, you want to trust them, but this is the limit. You know, like for example, kita letak anak-anak kat padang, kan? Anak-anak kat padang, and then kita ada pagar keliling padang tu. They know that no transgression beyond this pagar. That one is more secure pada anak-anak, mereka akan membesar dengan lebih baik macam tu. Rather than you put diorang dekat tengah padang without any pagar. They don't know what is the limit. Itu lagi teruk untuk pertumbuhan perkembangan diri mereka. So kita bagi space, but kita juga bagi limit. So how to determine this limit? You sit down with them, discuss. Diorang pun share apa yang diorang nak, kita pun share harapan kita and the trust that we have in them and those kind of thing. And then we come to an agreement. Apa yang boleh, ada yang tak boleh, apa yang memang tak bagi and this kind of thing. So this is the limit. But within that pagar tu, they are free to do whatever they like. I don't know whether the analogy is okay or not. Okay. Saya tak ada anak teenager lagi, so tak boleh nak tak boleh nak menghayati menjawab soalan tu. But alhamdulillah, that's very useful advice. Ada few more questions. Makcik Kim, masih okay lagi? Okay. Alright. So the next one is about ni bawah daripada teenager. So orang ni guna istilah twins. I don't know if you've heard. So in between kids and teenager. So pre-teenager kot. Teenagers? Twins. Swings? I don't know. Twins? Pre-teenager. Pre-teenager? So dia macam the age 9, 10. Pre-teenager, yeah. Pre-teenager kan. So dia dia rasa dia dah besar tapi dia orang belum matang lagi. So I think that stage pun quite challenging. So macam ni kita nak balance bagi kepercayaan dengan soalan ni lebih kurang juga yang tadi, but do you have a different approach for this age group? Okay, for this age group, diorang ni actually baru masuk puberty. Probably lah. For the girls, mungkin ada yang dah puberty, dah balik. For the boys, mungkin baru nak masuk lah puberty kan. Dulu boys puberty 15 years old. Sekarang ni 12, 13 dah mungkin dah puberty kan. So, with this, ada hormonal changes. Yeah? Maknanya walaupun diorang tu umur macam tu, tapi hormonal changes diorang will be macam yang dulu-dulu ayah dia experience masa 15 tahun ke 16 tahun macam tu lah kan. Hormonal changes ni bukan hanya on the physical side but affect also the emotions kan, and so on. Jadi maknanya we have to fikir macam ni. Every child is different. Yeah, every child is different. Kita tak boleh uruskan abang sama dengan adik. Yeah, because development mereka berbeza-beza ya. Jadi untuk yang this age group ni ya, kalau macam as I said, kalaulah mereka ini dah masuk kepada balik, so kita kena treat mereka seperti juga abang-abang mereka yang baru-baru, yang kita cakap tadilah yang nak space and so on. Diorang pun dah masuk into that stage. Cuma mungkin maturity dari sudut pemikiran kan, maturity dari sudut berfikir tu kurang sikit lah banding dengan yang mungkin dah 13 ke 14 ke kan. So kita maknanya bimbingan kita dengan mereka tu dengan kita kena level bawah sikit lah, perbincangan dengan mereka kena lebih bawah so that they understand kan. So kita kena bring ourselves down to their level and try to understand them macam tu.
Because kalau ikut Piaget, abstract thinking ni, abstract thinking is bila dah 12-13 tahun. Abstract thinking ya. Kalau baru 9-10 tahun ni, mereka belum boleh buat abstract thinking. Abstract thinking ni, for example, kalau kita talk about syurga and neraka. What is it? Talk about khusyuk dalam solat. What is it? To 9 and 10 years old and to 13-14 years old. Beza kan? Because yang 9-10 tahun ni, mereka tak boleh menggarap lagi abstract concepts. Sangat. Walaupun they're trying to do it, tapi mereka tidak boleh, there's mental capability, tak boleh nak orang kata faham sangat lagi lah benda-benda yang abstract macam ni banding dengan tu. So that's why bila kita berbincang dengan anak-anak yang berumur macam ni, walaupun mereka demand nak privacy, nak mereka independent because they feel dia dah besar dan sebagainya, tapi our level of talking and reasoning and negotiating dengan diorang tu kena lebih rendah lagi, kan? So that they understand. Ya, tak boleh terlalu abstract and kan lah Allahualam. Tapi what I answered previously pun ada relevant jugalah kepada this question. Allahualam. Okay. Jazakallah Cik K. So the next question is, any tips on educating our children on being financial savvy? So this is something that's not taught formally in formal education. So do you have any tips on how to educate the children on managing their finance? Managing their finance. I think one of the ways yang kita boleh buat ialah kalau mereka ni ada pocket money, kan, maknanya they have to kita kena galakkan mereka untuk simpan lah, buat tabung and so on, kan. Tapi children kan, they want something yang nampak tau, baru dia motivate. You can kalau kita kata simpan duit untuk your future education kat universiti, kita cakap pada anak yang kat primary school kan, dia angguk-angguk lah tapi dia tak really faham sangat and it's not really a very motivating factor macam tu kan. So apa yang kita boleh buat ialah I'm sure there are things yang dia nak beli, for example kan, things yang dia nak beli. So apa yang kita boleh buat is that kita plan dengan diorang lah, apa yang diorang nak beli tu, how much it cost, and then kita plan dengan diorang how much you have to keep for each day so that you can maknanya beli ni bila, you know, that kind of thing. So maknanya I think we have to do experiential learning lah sebagaimana yang saya dah sebut sebelum ini. Maknanya kalau dia nak beli sesuatu yang mahal, jangan parents untuk anak-anak yang dah faham ni, jangan parents terus belikan aja. Okay, so kena ajak dia orang untuk menyimpan so that they can buy the thing. Also kalau for example kalau macam hari raya for example kan, you have to budget kan, each child berapa you nak bagi, RM100 ke RM200 for their baju, whatever. Okay, so every child gets RM200 for example untuk baju and whatever. Tapi tiba-tiba si abang ni with that RM200 dia nak beli, that RM200 supposed to buy kata seluar satu, baju satu, and maybe kasut satu kan. Okay, but tiba-tiba abang ni dia nak beli seluar yang mahal sikit. Okay, seluar yang mahal sikit. So kita kena suruh dia manage the RM200 that father dia dah bagi dia.
So if you spend more on the seluar, you have to spend less on the baju lah. Something like that. Maknanya kita jangan top up. Kita jangan top up duit tu sebab dia nak beli benda yang lebih mahal. So dia kena manage within the money yang kita dah bagi. Dia antara benda yang kita boleh buat lah kan. Tapi I think yang paling baik untuk anak-anak sekolah rendah is to keep. Tapi sekolah menengah pun okey jugalah. Tapi simpan duit to achieve something. Ada juga saya dengar parents buat, maknanya duit yang bagi pocket money tiap hari tu, how much anak-anak ni simpan, dia orang sendiri yang voluntarily nak simpan. Okay, tapi kita kena bimbing, kita kena bincang dengan dia orang. Kena bincang dengan anak-anak ini. Okay, I give you RM5 every day. What are you going to do with this RM5? Kan, okay, katalah dia pun jawab, makan berapa ringgit, air berapa ringgit. Okay, and then you can ask them, okay, your saving macam mana? Saving berapa satu hari? So dia akan kata 20 cents ke 30 cents ke. Okay, tak apa, banyak mana yang dia nak spend, dia nak save, dia pun save. Make sure every day dia save lah. Dia dah cakap dengan kita kan. Kalau hari yang dia tak boleh save, dia boleh share dengan kita kenapa dia tak boleh save on that day. Okay, and then kita kena biasakan dia juga untuk dia bersedekah dengan yang dia save tu. You know? Jadi maknanya kalaulah anak-anak ni balik sekolah dia dah save katakan 50 cents every day, maybe dia nak beli something, okay. Tapi sebelum dia dapat beli tu, kita kena juga tanya dia how much are you going to sedekah of this. Satu bulan katakan dia dah dapat dalam simpan RM15. So of this RM15, how much are you going to give sedekah? Kita encourage macam tu. Tak apalah, okay, RM1 ke 50 sen ke, okay. Tapi make sure dia bagi juga sedekah. Because finance management dalam Islam untuk kita kena bagi values pada anak-anak kita bukan hanya untuk menguruskan duit spending dia, tetapi juga memastikan bahawa dia bersedekah. Dia feel the responsibility that dalam duit dia tu ada hak orang lain. So this is very important lah dalam Islam yang kita kena inculcate daripada awal lagi. Allahuakbar. Okay, Alhamdulillah, very interesting and practical tips. So maybe the final question, insyaAllah. So tadi actually mentioned how in the 21st century ni anak-anak memang tak boleh larikan from all the gadgets. So how do we balance on making full use, maksudnya gunakan gadget tu as a for learning and use it for our advantage, tapi at the same time tak nak anak kita addicted to the gadgets, so on the screen a lot, tak interact sangat dengan other humans ataupun too much on social media. So how to balance that? Untuk anak besar mana? Itulah banyak age group juga, sebab ada yang kalau yang kecil-kecil ada yang kecil dengan I guess both age group kot, yang kecil-kecil dengan yang teenagers. Okay, yang kecil-kecil ni yang babies kecil-kecil tu lah kan? Okay, whatever it is, maknanya untuk yang kecil ni kita kena ada time management lah. Time management. Maknanya kalau yang very small, maknanya preschool 3 tahun, 4 tahun apa semua ni kan, kita yang tetapkan. Kita as parents, kita kena ada jadual waktu bila kita nak allow our children dengan dia punya gadget ni kan. And make sure that the gadget is not something that you use so that you can have me time. Kan? I mean, you want to get rid of the children, you want to do something else, so bagi the gadget. When the gadget replaces the mother, the gadget replaces the father, you use that? No, never. Never. Use the gadget for their own sake. Maknanya untuk anak-anak itu belajar, untuk anak-anak itu dapat skill and so on and so on. Don't use it to replace yourself. Don't use it as a mother or as a father. Ya, follow ya? Macam tu. Okay?
So kita kena ada specific time lah bila kita nak bagi dia orang ni guna gadget tu. Berapa jam sehari ke, berapa lama ke, and so on. Ya. So I think that is very important lah supaya kita conscious bila kita bagi anak-anak kita ni gadget. Kalau kita tak plan, then kita bagi dia gadget and then kita macam dah kalut kita buat kerja kita, sama ada kerja our career ataupun belajar ataupun kerja rumah, kan kita tak teringat bahawa anak kita dah berapa jam dengan gadget tu, right? So itu that is something yang kita kena be careful about lah. Okay, besides that, I know juga bahawa gadget ini digunakan as like fun time kan? Fun time ni maknanya macam playtime lah. Playtime ya. When the children play with it dan sebagainya kan. Okay, boleh juga kita guna because ada dalam tu maknanya educational games, educational program dan sebagainya. Tetapi again, kita kena be careful about the length of time kita allow dia to have fun time with the gadget. Okay, tadi kita cakap tentang educational time. Okay, now fun time with the gadget kan. Because kita besides having fun time with the gadget, dia juga kena play actually physical play. Kan? Main dengan Lego ke, main dengan apa-apalah. Sebab ini adalah untuk motor skills dia, untuk social skills dia dan sebagainya lah. Ya. So maknanya di sini kita kena uruskan the time. Okay. So kalau sekiranya kita tak nak gadget ini mengganggulah hubungan kita dengan anak-anak, don't use it to replace yourself. Kan? Okay. Jadi quality time with the parents mesti sentiasa ada. Okay. The question is, anak-anak kan kadang-kadang kalau kita nak ambil take away the gadget yang menangis apa semua kan, because it's really addictive actually kan, sebab dia seronok. Why is it addictive? Sebab dia memberi dia seronok and it produce serotonin and all that dalam diri dia. The hormone serotonin give pleasure and so on. Memanglah kalau something yang give pleasure, dia akan susah nak take away kan. But kita kena tegas. Kita kena tegas so that anak-anak kita tidak adiktif lah dengan gadget ini kan. So kalau kita tegas, then they will understand. When you say no, it means no. Dah cukup masa and so on. Okay, jangan biarkan. Okay. Alright. Besides saya nak sentuh satu perkara. Bila kita bawa pergi usrah kan, ataupun pergi program apa-apa, we want to keep our children occupied supaya dia tak ganggu kan. So we give this gadget. Alright. I think it is okay. Yeah. Sebab niat kita tu tadi adalah supaya dia occupied. Tapi make sure yang dia buat itu adalah sesuatu yang beneficial to him, kepada anak itu. Maknanya sambil kita belajar dalam usrah, kita belajar dalam kita punya program, majlis ilmu ke whatever, anak itu juga belajar melalui dia punya gadget itu. Kan? Tapi janganlah lama-lama sangat kan. Itulah masalah dia. Okay, make sure you get good programs in your gadget lah. Jangan anything on the YouTube kita bagi. Ya, kita kena tapis jugalah. Sebab YouTube ni pun values dia kadang-kadang bertentangan jugalah dengan kita kan. Jadi I don't know whether there are programs yang bagus-bagus tentang baca Quran ke, yang interaktif ke, all these things kan. This is I think very good programs untuk expose our children. Sambil-sambil kita ada program lain tu. Allahuakbar.
Okay, Alhamdulillah. Jazakillah khair Makcik K for all the words of wisdom and the sharing about parenting kan. And personally memang I find it very useful having two heroes, insyaAllah. So a 3 and 6 years old. MasyaAllah. So banyak lagi fasa-fasa yang nak dilalui kan. But I think some of the take-home messages yang saya dapat dari talk ni is about the importance of the key role of parents in the upbringing of our children and how we have to maintain a good relationship with them. So at the end of the day kita yang mencorakkan anak-anak kita kan. Itulah and Alhamdulillah banyaklah dapat very interesting and practical tips from Makcik K. So I'm sure kita ada 30 viewers dekat YouTube and I'm sure everyone has benefited a lot from your talk, insyaAllah. So may Allah reward Makcik K for the time and give barakah to the time and the knowledge that you've shared with us, insyaAllah. So rasanya kita berhenti dululah kot session online bermalam ni. So again jazakillah khair Makcik K and also to anak Makcik K tolong set up the online session. So kita mungkin akhiri talk ni dengan tasbih kifarah dan surah. Okay, jazakillah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.